विशेष सूचना এই ভিডিওରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଘଟଣା କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। ଏହି ଭିडिଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ। आपा आपा देखल आपा तुम सार्ट आनी भल है मोर तो सार्ट थिला दादा सार्ट थिला दादा मु कौन ठिका नहीं आता सार्ट आने से परा तो दादा मोर कई दादा पादा ना ता पुओ करमंडल एक्सप्रेस मला ठू आम मुंड ऊपर बोझ ही बस तो एमती कौन कहू तो मुँह को जाई ता पुओ मरिया पैसा तो हाथ टेक दी आउ जो घरे बस गेम्पुची एटा कौन ऊपर गलिब ना ता पुओ पछार खाइब ना हे भगवान मो पुओ को सद्बुद्धि दियो। तो मुझे केत थर कही बाटर लुगा सुखेबनी बोली आखि की देखाबनी बोली कौन मुंडर बुद्धि ना जानी पारे रे बाबा मुझे सागे सागे खुले जिते बड़े गोटे शुभ कम बाहर ये अंध मुह को चाहिए जावाक तू चिड़ी ना रे बाबा मु कौन कह कहलु भगवान मो आखि नहीं मत गला नहीं जाता मु काली सका घर बाहर तू घर गला मु पदा को बाहर है बुलू 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 कुआड़े गलु बुलू कुआड़े गलु बुलू तू केतु गाण गलु मत कहूना अंग गुड़ाटा खाली गपुची अरे रघु मु बिल आड़े जाऊँ जहाँ दरकार हम घरे गुरु अच्छी ताक मांगे हाँ जाओ बुलू रे तुझे पानी दे जा
ବୁଲୁ ତତେ ପରା କହିଥିଲି ଥଣ୍ଡା ଦର ବଟିକା ଆଣିବା ପାଇଁ। କଣ ପାଇଁ? ତମ ଦେହ ତ ଭଲ ଅଛି। ନୁହେଁ କାଲିଠୁ ରଘୁ ଦାଦାକୁ ଜର। ରାତିରେ ଦେହ ଖଇ ଫୁଟୁଛି, ରାତିରେ କାଶ ହଉଛି, ସେ ଜମା ଶୋଇପାରୁନି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋର ସିନା ମନେ ପଡିଲେ। ହଉ କାଲି ସକାଳୁ ନେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ମତେ ଆଉ ରାତିରେ ଡାକିବନି। ହେଲେ ସେ ବଟିକା ମରିନି ନା ଦାଦା, କାଲି ସକାଳୁ ନେଇ ଆସିବି। କଣ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋୟା ଦବନି ନା ତମେ ଚାହ ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନ ରହୁ? ନାଇରେ ବାବା, ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲୁ? କାଶଟା ଜମା ବନ୍ଦ ହଉନି। କାଇଁ ବନ୍ଦ ହବ? ମୁଁ କରି ଖାଲି ଘରଟା ଉଠାଅ ପକାଅ। ଆଜି ରାତିଟା ରୋକି ପାରୁନ? ମୁଁ ରୋକେଇଥିଲେ କାହିଁକି କାଶିଥାନ୍ତି? ହଉ ତୁ ଏବେ ଯାହା ଶୋଇବୁ, ମୁଁ ଆଉ ଆସିବି। ରାତିରେ ଘୋଡ଼ା ଜମା ଶୋଇବାକୁ ଦବ। ତମକୁ କହିକି ଗଲି ଶୁଖିଲାନି ନା ଜାଣି ଶୁଣି ଏମିତି ଉଠ? ବୁଲୁ ପାଣି ଦେଲୁ। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଆସ କୁଆଡେ ନେଇ ଯାଉଛୁ? ଆସ। ମତେ ଜର। କବାଟ ଖୋଲ ବୁଲୁ। ଏ ବୁଲୁ କବାଟ ଖୋଲ, ମତେ ଜର ହେଇଛି। ଖୋଲ କବାଟ, କବାଟ ଖୋଲ। ନେ ଗୋଟେ ରାତି ବାହାରେ ରହିଲେ ତ ଜର ଥଣ୍ଡା ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି। ବୁଲୁ କବାଟ ଖୋଲ। ବୁଲୁ କବାଟ ଖୋଲ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ତମେ କି ପରୀକ୍ଷା ନଉଛ? ମୋ ଆଖି ତ ନେଲ, ମୋ ପୁଅକୁ ତ ନେଲ, ମୋ ସଂସାର ବସେଇ ଦେଲ, ମତେ ଘର ବାଇରେ ବସେଇ ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ, ମତେ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ବାପା ବାପା କଣ ହେଲା? ଆଖି ବାପା ବାପା କଣ ହେଲା? ବାପା ମୋ ଆଖି କି ଦେଖାଉନି ବାପା। କଣ ହେଲା? ବାପା ମୋ ଆଖି
ବାପା ମୋ ଆଖି ବାପା କିଛି ଦେଖାଉନି ବାପା ମତେ। ବାପା ପାଣି ବାପା ବାପା ପାଣି ବାପା ପାଣି। बोलो क्षीर टी पी क्षीर पीबी ना मत क्षीर भल लगे क्षीर पीले आखि बदल मुझे जान दादा मत क्षमा कर दे दादा। एमती कौन कौच बोलू? हाँ दादा मु जो पाप कर क्षमा ना दादा एमती कौन बोलू? आज पाखु दादा मु तुम सेवा करी दादा तुम पाख पाख रही दादा 3 दिन अंधार रही जानी कष्ट दादा मत क्षमा कर दे दादा। तू चला तू हाथ दादा नाई दादा मु पूरा तुम आखि मु तुमको सारा जीवन बाट देखेबी दादा। दादा कौन है दादा बुलू तो आखि आज भल होगला बोली तू भाविली अंधटा गुणा पाई बोली से मु विष भी देछि। दादा दादा खुशी खुशी जाऊँ